बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 2 जून है और मंगलवार। इस्लामाबाद में ऑलमोस्ट दोपहर का वक्त है और थोड़ा इस वक्त मैं बादल तो नहीं कहूँगा, लेकिन मौसम जो है वो बिल्कुल आबोताब से सूरज नहीं चमक रहा, गर्मी है। 2 खबरें हैं आज जिस पर बात करेंगे। एक तो ये कि अडियाला में आज मुलाकात का दिन, अभी थोड़ी देर में जो इमरान खान साहब की बहनें हैं वो और सुहेल अफरीदी केपी हाउस में मौजूद है, यहाँ से निकलेंगे और पहुँचेंगे वहाँ पर अपने एमपीएस के हमरा। ट्रक वगैरह पुलिस ने लगाए हुए हैं, अभी तक रास्ते खुले हैं, लेकिन कहते हैं कि अगले 2-3 घंटे में वो रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। तो अब देखना, वो मैं उसकी आपको पूरी रोएदाद सुनाता हूँ उसका क्या मामला है। लेकिन जो एक डेवलपिंग स्टोरी है वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में नवाज़ शरीफ साहब गिलगित पहुँच गए। मतलब वो गिलगित पहुँचे हैं और उनका वहाँ पर 2 घंटे का सिर्फ दौरा है, जबकि बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो जो हैं वो स्कर्दू के इलाके में अपनी कैंपेन जारी किए हुए हैं। अब जो शेड्यूल था, कल जब एनओसी जारी किया गया था तो मुस्लिम लीग नून के लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान में ये अनाउंसमेंट्स करवाई थी कि वहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब एक जलसे से खिताब करेंगे। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे कहा गया जी कि उनकी तबीयत ख़राब है और वो जलसा नहीं करेंगे, लेकिन वो आए हैं और एक मकामी एक होटल है वहाँ पर वो जो टिकट होल्डर्स हैं उनसे, डिवीज़नल ओहदेदारान, ज़िलाई ओहदेदारान, मुस्लिम लीग नून की जो तंजीम है उनसे वो खिताब करेंगे और अपना गिलगित विज़न जो है वो उन लोगों को दे के जिसको वो कह रहे हैं, तो वो 2 घंटे के बाद वापस पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद या लाहौर। उनके साथ जो लोग गए हैं उनमें राना सनाउल्लाह थे, वो नज़र आ रहे हैं हमें, और भी दूसरे कुछ वज़रा उनके साथ गए हैं, और मरीम औरंगज़ेब साहब अभी पंजाब से गई हैं। लेकिन मरीम नवाज़, इसका मतलब ये है कि मरीम नवाज़ की अभी तबीयत नासाज है, अल्लाह उन्हें सेहत दे। नहीं तो वो ऐसी जगह जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग हो और उन्होंने सब कुछ, तो वो उसको मिस नहीं करती। लेकिन एक बड़ा सवाल जो पैदा हो गया है कि नवाज़ शरीफ साहब जलसे से खिताब क्यों नहीं कर रहे। अगर हम पिछले 5-7 दिनों की एक्टिविटी देखें गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में, तो पीटीआई ने एक भरपूर, हालांकि लीडर कोई नहीं है, सिर्फ शायद खटक है वहाँ पे, जुनैद अकबर साहब को बेदखल कर दिया गया था और असद कैसर साहब को पहुँचने नहीं दिया गया। नौजवान कुछ लोग मौजूद हैं पीटीआई के, जो गौहर हैं वो भी मौजूद हैं जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, लेकिन वो कोई अवामी शख्सियत नहीं है। कारकुनों में, वर्कर्स में उनकी कोई मकबूलियत नहीं है, बल्कि लोग उन्हें ये समझते हैं कि उनका जो एक मसालियत कराने वाला जो अंदाज़ है उसने पीटीआई की जो मज़ाहमत की पॉलिटिक्स है उसको नुकसान पहुंचाया, इसलिए वो उनसे शाकी हैं, उनको कोई ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो कैंपेन तो पॉपुलर फिगर जो है वो करता है। तो सुहेल अफरीदी साहब आज इधर आ रहे हैं अडियाला, जैसे मैंने आपसे कहा, तो इस बात का इम्कान है कि वो अगले 24 घंटों में वो भी गिलगित बल्तिस्तान पहुंच जाएं। अभी उनको एनओसी तो नहीं मिला, लेकिन वो वज़ीर आला हैं, मुझे नहीं पता कि क्या सूरत हाल होगी। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब का जलसा ना करना, पिछले 3-4 दिनों की मैं बात कर रहा था, जो मुख्तलिफ जो नून लीग के जलसे हैं उसमें लोगों ने इमरान खान के नारे लगाए हैं। स्टेज पर भी लोग चढ़ गए और वहाँ पर भी इमरान खान के नारे लगाए। एक जगह पे तो हफीज़ुर रहमान साहब तकरीर कर रहे थे तो वहाँ पे नारा लगा कि मरियम का पापा चोर है, जिस पर वहाँ पर बड़ी एक लहदे हुई। फिर उसके बाद एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग के लीडरान ने कल, जिसमें उन्होंने कहा कि अब अगर किसी ने हमारे जलसे में आकर ये कहा तो हम उसकी धुनाई करेंगे और हम उसके साथ वो सलूक करेंगे कि उसको एक इबरतनाक सज़ा देंगे। अब ज़ाहिर है हुकूमत उनके पास है। गिलगित बल्तिस्तान की टोटल पुलिस जो है ना वो 5,000 से बताया जाता है 6,000 के दरमियान उसका फिगर है, लेकिन 5,000 एडिशनल पंजाब पुलिस वहाँ पे चली गई है। इसका मतलब है 10,000 पुलिस वाले और उनमें 5,000 पंजाब वाले। ये वो है जिन्होंने पंजाब में ब्रूटलिटी की इंतहा कर दी थी, और वो पीटीआई के वर्कर्स को मारने में बड़ा उनका तजुर्बा है, बड़ा उनको इस बात का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए वहाँ पे उनको भेजा। हालांकि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में इस बात पर रिएक्शन है कि ये पंजाब पुलिस यहाँ पर क्यों भेजी गई है। अच्छा, अब लेकिन ऑफिशियली
اس بات کی کوئی تردید یا تصدیق نہیں ہے کہ وہ جو نعرے نواز شریف صاحب کے خلاف لگے نون لیگ کے جلسوں میں، کیا اس وجہ سے وہ جلسہ ملتوی کیا گیا؟ اور کیونکہ وہاں پر جو کیمپین ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. 2-4 بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں جو اس نے کیے ہیں، بلاول نے کیے ہیں، اور آج بھی ان کا اسکردو میں ایک جلسہ بڑا جس میں آصفہ بھٹو بھی خطاب کریں گی. لیکن نون لیگ اتنے بڑے پیمانے پر جلسے نہیں کر سکی، اور جہاں پر بھی وہ گئے ہیں ان کے خلاف نعرے لگائے گئے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کا جن سے میری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب کی ساتھیوں نے اور انہوں نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ جلسے عام میں نہ جائیں، وہاں پر آپ لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اگر جلسوں میں جس طرح کرکٹ سٹیڈیم میں جب بھی کوئی سرکاری عہدیدار جاتا ہے تو وہاں پر قیدی نمبر 804 کے نعرے لگتے ہیں، تو اسی طرح وہاں پر گلگت بلتستان میں بھی ایسی نعرے بازی ہوئی تو وہ نون لیگ کے لیے نقصان دہ ہوگی. وہ جو بیانیہ حکومت نے بنایا اس کے لیے نقصان دہ ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے جلسہ لائیو کوریج تو انہوں نے ابھی بلاول کی بھی لائیو کوریج ہو رہی ہے، آصفہ کی بھی ہوگی، نون لیگ کے تو خواجہ سعد رفیق ہیں ان کی بھی ہو رہی ہے، عابد شیر علی کی بھی ہو رہی ہے. جو بھی بندہ اپوزیشن کا امیر مقام بھی وہاں پر موجود ہے، جو وہ بولتے ہیں وہ براہ راست وہ دکھایا جاتا ہے. تو ان کا بھی دکھایا جانا تھا. تو اگر ایک جلسہ جو پورے پاکستان میں دکھایا جا رہا ہو گلگت بلتستان میں، وہاں عمران خان کے نعرے لگنے لگ جائیں، تو اس امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے نواز شریف صاحب جلسے سے بھاگ گئے ہیں. ایک تو یہ ہے. لیکن کچھ لوگوں کا جو بات ہے وہ اس سے بھی سنگین ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اب سیاسی معاملات میں زیادہ نہ بولیں. پہلے بھی یہ ہدایت تھی، لیکن اب یہ ہدایت جو ہے ذرا زیادہ سختی سے کر دی گئی ہے. تو اب اس میں حقیقت کیا ہے یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں. میں نے آپ سے وہ بات کی ہے جو مجھے جن لوگوں سے میں نے بات کی ہے انہوں نے جو بتائی ہے. اب ذرا اڈیالہ کا آپ کو میں سین بتا دوں. جو وزیر اعلیٰ ہے وہ گزشتہ رات ہی اسلام آباد پہنچ گئے تھے، اور آج وہ اب ان کا جو منزل ہے وہ اڈیالہ ہے، اور جو راؤٹ وہ استعمال کرتے ہیں ان کا روٹ وہی ہے کہ وہ اسلام آباد ایکسپریس وے سے آئیں گے، پرانے ایئرپورٹ سے ہوتے ہوئے، اور کچہری والا جو بائی پاس ہے، نیا برج بنا ہے، اس سے مڑ کے تو وہ اڈیالہ کی طرف وہ چلے جائیں گے. اب یہ ان کا بظاہر جو ہمیشہ ماضی میں روٹ رہا ہے وہ یہی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ پچھلی دفعہ تو 26 نمبر پہ روک لیا تھا، اب اس دفعہ کیا کرتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ تو آلریڈی اسلام آباد میں موجود ہیں، کیونکہ کل ان کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیشی تھی، جبکہ دوسری جو 2 بہنیں ہیں وہ آج لاہور سے پہنچ رہی ہیں. تو ورکرز کی ایک بڑی تعداد وہاں پر جائے گی. وہاں پر جو گفتگو ہوگی اس سے پتہ چلے گا کہ کیا آئندہ کا لائحہ عمل ہے. کل اس بات کی تو علیمہ خان صاحبہ نے تردید کر دی تھی کہ عمران خان سے کسی بھی ریٹائرڈ فوجی جرنیل کی کوئی گفتگو ہوئی ہے. تو انشاءاللہ اپڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان.